Paix sur vous et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa marhaba bikum, inshallah rakum kamel khair. Alors, après avoir fait le présent de l'indicatif, بعد ما درنا التصريف في الحاضر, vous allez découvrir aujourd'hui un autre temps de conjugaison. اليوم راح نديروا وقت واحد آخر تاع التصريف qui est l'imparfait. L'imparfait est un temps du passé. Donc راح نديروا l'imparfait هو وقت في الماضي. على بالكم بلي في اللغة الفرنسية عندنا الماضي ما عندناش تصريف واحد في الماضي، عندنا انواع. اليوم راح نديرو l'imparfait ودوك نشرح لكم شنو هو l'imparfait. Alors l'imparfait de l'indicatif exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu, معناتها حاجة صارت déjà et qui peut encore se dérouler. معناتها تقدر تكون هذيك الحاجة صارت في الماضي ومازال الفعل تاعها حتى الآن. نعطيكم un exemple. Quand tu étais enfant, tu étais timide. Regardez هنا le verbe راهو بين قوسين، هذاك هو était. Il est un imparfait, c'est le verbe être un imparfait. Quand tu étais petit, كي كنت صغير. Quand tu étais enfant, كي كنت ولد صغير. Tu étais timide, كنت خجول. يعني في الماضي كي كنت طفل كنت خجول، ويقدر هذاك الخجل مازالوا عندك حتى الآن، مازالك للآن خجول. وأيضا وقتاش نقدروا نستعملوا l'imparfait. Alors l'imparfait est souvent utilisé pour décrire une scène, un paysage. Décrire ça veut dire نوصف. كي نكونوا نحكي ونحبوا نوصفوا une scène يعني حدث ولا un paysage منظر ولا حتى الأشخاص، كي نكونوا نحكي ونوصفوا نستعملوا l'imparfait. عندنا l'exemple هنايا le soleil descendait derrière la montagne. هنا نوصفوا في هذاك لو سولاي كيفاش راه ينزل ديسوندي سي ينزل derrière la montagne. les nuages devenaient roses. السحاب كانت أصبحت وردية. عندنا aussi elle avait un visage pâle. elle avait هنا le verbe avoir un imparfait. donc في الوصف كي نكونوا نحكيو ونوصفوا نستعملوا aussi l'imparfait. يلا sans plus tarder on va commencer le cours. mais avant de commencer bien sûr ما نقدرش ما نقولكمش أدعوكم إلى الاشتراك. je vous invite à vous abonner, à aimer, à laisser vos commentaires, laissez-moi vos propositions si vous en avez bien sûr, et partagez avec vos amis. Allez, on commence la conjugaison. Alors, l'imparfait est très facile à apprendre. Pourquoi? Parce que la terminaison est la même avec tous les verbes et tous les groupes. Verbe du premier groupe, deuxième, troisième groupe, être et avoir. راح يلقاو la même terminaison. C'est-à-dire اللي يحفظها راح كي خلاص راح يحفظ l'imparfait وراح يجيه سهل. Donc voici la terminaison اللي نديروها مع les pronoms personnels مع الضمائر. Donc نشوفوها ونقراوها. Donc avec je نديرو AIS, avec tu AIS, il ou elle ou on fait AIT, avec nous on met IONS, vous IEZ et il ou elle au pluriel AIENT. نبداو باول فعل اللي هو الفيرب être اللي عنده معنى في l'imparfait اللي عنده معنى تاع كنت كان وكنت. هي على كل حال l'imparfait كاع عنده المعنى تاع كان او كنت. كنت في حالة كذا ولا كنت أعمل كذا يعني في الماضي. يلا le verbe être. donc j'étais AIS. alors راكم تشوفوا هنا مع le verbe être on a le même radical معناتها نفس جذر الكلمة اللي راهو مع كاع الضمائر اللي هو او accent t. ات تشوفوا راهو كامل مع الضمائر. عندنا غير لا تيرمينيزون اللي تتبدل. donc j'étais AIS, tu étais AIS, il ou elle ou on était AIT, nous étions IONS, vous étiez IEZ, il ou elles étaient AIENT. نقولوا j'étais malade معناتها كنت مريض. tu étais fatigué أنت كنت عيان. ولا elle était contente كانت فرحانة. نشوفوا الآن الفعل الثاني اللي هو avoir ولا même chose نفس الشيء. عندنا لو راديكال الجذر اللي هو avait مع كاع لي الضمائر avec tous les pronoms personnels. après la terminaison change. donc j'avais كان عندي j'avais un vélo. كانت عندي دراجة. donc j'avais AIS, tu avais AIS, il ou elle ou on avait AIT, nous avions IONS, vous aviez IEZ et ils avaient, elles avaient AIENT. On passe maintenant au verbe du premier groupe. نشوفوا أفعال المجموعة الأولى. قلنا les verbes du premier groupe ولا أفعال المجموعة الأولى هو اللي يخلصوا بالأو ار كي ما يكونش مصرف. كيما هنا عندنا مثال chanter. donc راكم تشوفوا أو ار على فعل. alors كيفاش نصرفوه؟ on prend le radical معناتها ناخذوا الجذر فقط بلا أو ار. نحيو داك الأو ار نخليو غير الجذر تاع كلمة اللي هو chante. après نزيدوا له la terminaison. donc je chantais كنت أغني. je chantais AIS, tu chantais AIS, il ou elle ou on chantait AIT, nous chantions IONS, vous chantiez IEZ, il ou elle chantait AIENT.
Allons voir maintenant les verbes du deuxième groupe. On a dit les verbes du deuxième groupe, leur infinitif est IR. معناتها الأفعال اللي يخلصوا ب IR qui ما يكونوش مصرفين comme finir. عندنا le verbe finir. Donc la terminaison aussi est la même سهلة ولكن هنا نزيد واحد الحاجة برك حاجة سهلة دوك تشوفوا. Donc le verbe finir ناخدو الجذر برك. On va prendre seulement le radical اللي هو fin بلا IR نحيو IR. Donc fin اللي راهو بالأخضر ولا terminaison راهي بالاحمر هي AIS لا ميم نزيدوا لها برك I2S من قبل كامل مع كاع لي برونون بيرسون افيك تو لي برونون بيرسونيل مع كل ضمائر نزيدوا I2S ونزيدوا AIS تادير هنا لا terminaison راح تكون شويه طويله I2S AIS I2S AIS فوالا دونك نروحوا نشوفوا لو فيرب Je finissais I2S AIS, tu finissais I2S AIS, il finissait I2S AIT, elle et on c'est la même chose, finissait